Ya pemirsa, masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari kawasan Hollywood di College Park di negara bagian Maryland. Masih di sekitar Farmers Market ya, masih bisa belanja. Nah, masih bisa belanja, tapi di Farmers Market nggak cuma sayuran, buah-buahan, makanan, tapi juga ada aksesoris. Aksesoris, ya. Ya. Nah, sekarang kita mau kenalan sama siapa, Nak? Kita mau kenalan dengan seorang sutradara muda Indonesia, sutradara yang bernama Livy Zhang ini. Dia tuh ternyata mampu membuat filmnya didistribusikan oleh jaringan bioskop kenamaan di Amerika Serikat, yaitu AMC and Regal Cinemas. Wow, seperti apa? Ya. Kita kenalan sama Livy Zhang. Adegan dalam film Brush with Danger yang satu ini tidak dilakukan oleh seorang pemeran pengganti, melainkan aktris utamanya sendiri, yaitu Livy Zhang dari Indonesia. Livy memulai karirnya di industri perfilman sebagai stunt woman, dan dari situlah Livy akhirnya melanglang buana dari Indonesia, Cina, sampai Amerika. Brush with Danger adalah film pertama yang diproduksi dan disutradarai oleh Livy. Ia pun menjadi salah satu pemeran utama di film ini. Brush with Danger adalah kisah tentang kakak beradik yang harus meninggalkan tempat asal mereka dan memulai hidup baru di Seattle, Amerika. Namun mereka secara tidak sengaja terlibat dengan sebuah kelompok kriminal. Film ini sudah diputar di beberapa bioskop di kota-kota besar Amerika. Kita udah di New York, di Los Angeles, di Cleveland, di Seattle, terus di San Francisco, San Jose, di kota-kota besar seperti Dallas dan Austin juga ikut. Brush with Danger menunjukkan kemampuan Livy yang memang senang dengan ilmu bela diri sejak kecil. Melalui bela diri, saya belajar untuk lebih percaya diri dan jangan pernah putus asa apapun yang terjadi. Halo pemirsa, saya Vena Anissa, sekarang sedang berada di sebuah event yang sangat spesial. Ini adalah pemutaran perdana film Brush with Danger di Washington DC, karya sutradara Indonesia di Hollywood, yang sekarang sedang ada di sebelah saya. Bagaimana perasaan Livy? Senang sih, soalnya penontonnya nggak disangka juga cukup banyak, dan banyak orang lokal dan juga banyak support dari penduduk Indonesia yang di Amerika. Berapa lama sih pengerjaannya? Pengerjaannya sekitar 1,5 tahun ya. Jadi dari awal pre-production sampai post-production itu 1,5 tahun. Walaupun Livy sudah punya dasar bela diri, ia sempat mengambil training di stunt school atau sekolah khusus untuk aktor pengganti. Melalui perannya sebagai stunt woman, Livy belajar banyak mengenai dunia perfilman, mulai dari produksi, acting, sampai menjadi sutradara. I got involved in the movie because I had met Livy, the director, previously at the University of Washington Film School. Livy was in a director's class. Livy came to me later and she said, "Oh wow, you seem like you good men, and let's talk about acting together." I think it was a really feel good, enjoyable experience, and especially for such a young director and her first time directing a movie, it was a really fantastic job. I see you painting, Alice. Doing what Saya Vena Anissa, VOA. Nah, itu tadi sutradara perempuan, ya. Saya mau kenalan. Mau kenalan? Mau belajar. Oke, lebih Siapa baik tahu kamu. diajak main film. Aku juga mau sih ya ikutan main film. Pokoknya udah six pack nih, Nak. Oh gitu ya? Zawajadi. Waduh, udah deh pokoknya. Saya pasti buka. Secara tampang Jurgen sudah sangat menjual. Masih suruh lari megah-megah. Gak usah diceritain di depan Gitu kamera. Ya, tapi sekarang aku mau mengenalkan kamu dengan seorang, kayaknya cocok nih buat Jurgen. Apa? Seorang koreografer dance. Dia koreografer dance, ini justru malah kayak kepalanya koreografer dance di Montgomery College. Maaf. Nah, itu apa, dance-nya hip hop? Ya. Kayaknya hip hop deh. Pokoknya kita lihat aja deh. Hi guys, I'm Putra Surya and I'm a dance coordinator of the D6 community in Montgomery College. Come with me. I started when I was 12, and a friend, he came up to me and he told me, "Hey, do you want to learn some breakdance moves?" I'm like, "Sure." I learned, and I kept on learning. I'm a dance coordinator at Montgomery College, and how I got that was because I danced in a team called Future Shock DC,
and my friend Kendrick Santiago, who is currently the director in the D6 community. I asked him if I could be a co-director, and that's pretty much what happened. Just connections with him. Boom, nod, down. Boom, ha. Well, the responsibilities I have is that I would teach usually for all the people who come to rehearsals. Pretty much give them like a good attitude and give them that perspective of a dancer. And I've had 5 years of experiences like in hip hop specifically. And giving that knowledge to other people just is great. In one of the dance crews I'm in, it's called In Domination, and it is based off the people I grew up with, actually. All the people in the crew are Indonesians. We always perform in the Indonesian gatherings. We performed in an Indonesian play. We performed in the Indonesian embassy. We performed at Bazaar, and recently we traveled to Indonesia, and we traveled and performed in orphanages and on the streets, and we taught at schools. Because Indonesians aren't really known to be the talented ones, but really we have a lot of talent. When I came to Indonesia, the dancers there were just... Putra as an instructor, he's really defined, really good, fast, but once you run it and keep running it, you'll get it. He's actually a really good choreographer. I actually enjoy his class. This is maybe the first time I'm seeing him like perform and teach and everything. Nah, itu tadi. Perkenalan kita dengan Putra. Ya. Jago banget ya nari hip hopnya ya. Ya. Nah pemirsa, kalau misalnya Anda masih ingin melihat lagi episode Dunia Kita yang kali ini atau juga program-program Vio yang lainnya tentunya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Atau bisa kunjungi Facebook kami karena kuncinya Dunia Kita. Atau mention di Twitter dengan akunnya @VOA Dunia Kita. Hampir lupa gara-gara bakso ini. Aduh, ini memang Jurgen nih. Dan juga jangan lupa untuk meng-email kami dengan saran ataupun pertanyaan di address duniakita@voanews.com. Aduh, saya jadi nggak konsen nih gara-gara wangi bakso. Oke, langsung aja ya kita pamit dulu pemirsa. Saya Retno Budianto. Saya Jurgen Alivia. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.